So we're going to dive right in. I want to introduce, before you guys come right up, I just want to say a few words about Rudy and Lauren. Now, Rudy and Lauren, our first speakers for the day, they are both part of a ministry in Guatemala, in rural Guatemala, called Saber y Gracia. Saber y Gracia, Colegio Cristiano Saber y Gracia, which means Wisdom and Grace Christian School. And it's a school that was started in about 1986, but then Rudy came on and sort of took over the school as the principal in 1993. And today, this school has 340 students, and they're growing. And the ministry is really, really cool because it is so much more than just a school. I got to spend a month with them, and I was blown away by the work that they were doing and the way that they were transforming their community. I'm sure you guys will talk about some of what God's been doing. But one of the really cool things is even since I was there a year ago, God has been working in that school, and there's been this revival happening with the students and this whole community, and out of that has grown a new church. So now they have a church community, and so Rudy is not only a school principal, but now he's a pastor, which I think is phenomenal. And Lauren has been a missionary in Guatemala for 10 years, and both of them have this deep, deep heart to see that community of Santo Tomas Milpas Altas transformed. And the one thing that I think is so phenomenal about both of them is that they have such deep, deep faith. They believe that God will give them what they need. They hear what God is saying, they want to jump in where He's moving, and they go whether they know whether the money's going to come in or not. They don't care, they go because God called them to go. And so they're going to talk about living by faith. So, would you guys welcome, please, Rudy Pineda and Lauren Pupchik. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Estamos muy emocionados al ver que el plan de Dios es perfecto. We are excited to see just how perfect God's plan is. Aunque nosotros muchas veces actuamos como que si Dios estuviera improvisando algo. Sometimes we act like we think God is trying to do something through improvision, like He's trying to make up something. Y esta semana aprendíamos algo muy importante para nuestro ministerio y creo que para todos los ministerios. And we learned something really important this week that I think really applies to our ministry and to the other ministries here. Es saber que el plan de Dios es perfecto. Is to know that God's plan is perfect. Dios nunca está ensayando lo que va a hacer. Él es exacto en lo que hace. God is never practicing what He's going to do. God does what He does. Estamos acá por un milagro para nuestras vidas, pero en su propósito esto ya estaba trazado. We're here because of something miraculous that happened, but in God's plan it was already established. Cuando conocimos a Berry hace 3 años, When we met Barry about 3 years ago, vimos en él un proceso de fe muy profundo alrededor del mundo. we saw his faith process that took him all over the world. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, él es un ministro que cumple el papel como una coyuntura en los huesos. And God spoke to me and He said, you know, Barry's ministry, his role is that he is the connecting tissue between different ministries. Los miembros en el cuerpo estamos alrededor del mundo. And so in the body of Christ, we're all over the world. Pero es curioso que Jesús dijo que en el final la fe de muchos iba a escasear. But it's interesting that in the Bible it talks about how in the end times the faith of many would diminish. Entonces podemos ver muchos ministerios con mucha actividad, pero el ejercicio de la fe no es siempre la base. So we see a lot of ministries around the world, but in a lot of them, they're not exercising their faith. Quisiera referirme a algunas citas bíblicas porque nada de lo que hablemos tendría sentido si no es respaldado por la palabra de Dios. And so we want to mention a few Bible verses because nothing that we share has any meaning unless we base it on the Word of God. Es una realidad que andamos por fe y no por vista. We walk by faith and not by sight. Segunda de Corintios 4:18 dice 2 Corinthians 4:18 says, que no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven, we fix our eyes not on what we can see, sino en las cosas que no se ven. but on that which is unseen. Porque las cosas que se ven son temporales, The things that are seen are temporary, pero las cosas que no se ven son eternas. but the things you can't see are eternal. Ahora, nos
hemos formado, hemos sido educados en un sistema regularmente donde Dios no ha sido la base, por lo menos en Guatemala. So in Guatemala, many times we've been educated and God's word has not been our foundation. Y es muy común que vengamos al Evangelio con esa misma forma de vida. Queremos ver para creer. And a lot of times we come to saving knowledge of Jesus Christ, but we want to see in order to believe. Ahora, si somos justificados por Jesús, If we're justified by Jesus Christ, esto sucedió por la fe. this happens by faith. Tan profundo es que el justo por la fe va a vivir. The Bible says the righteous will live by faith. El Señor le dio esta palabra a Habacuc primero And so God gave this word to Habakkuk. en un momento de crisis, He was in crisis. en un momento de dificultad económica. He was in an economically difficult situation. No había cosecha, There was no harvest. los campos estaban vacíos, The fields were empty. los corrales no tenían ganado, There was no livestock. había escaseado el vino, el aceite. The wine, the grain. Y Dios le da una visión y le dice, espérala porque el tiempo es cercano y llegará. So everything was over, and God gives him a vision, and he says, wait. Pero en ese mismo capítulo le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. And Habakkuk reminds us that the just will live by faith. Esto es curioso porque ellos estaban bajo un pacto de ley. So at the time, they were under the covenant of the law. Pero Dios estaba anunciando una nueva época, una nueva era, But God was announcing a new season that was to come, basada en un ejercicio no de la ley, sino de la fe. based on a new style of living, not based on the law, but on faith. Muchos de nosotros cuando conocimos a Jesús no imaginamos todo lo que venía en nuestra ruta. A lot of us, when we come to Jesus, we aren't able to imagine everything that's going to come on our path. Pero creímos no por lo que veíamos, creímos por la fe que se produjo en nuestras vidas por el Espíritu Santo. So we believe not by what we can see, but by the faith that is given to us by the Holy Spirit. Entonces la pregunta es, ¿está la iglesia viviendo por fe o está viviendo por una rutina? So my question is the church living by faith, or are they living in their daily routine? Estos días son muy importantes para saber que Jesús va a regresar. These are important days. We know Jesus is coming Y back. hay una carga muy profunda dentro del cuerpo de Cristo en todo el mundo por el regreso de Jesús. And so, of course, all of us are focused on the fact that we know that Jesus is coming back. Pero hay un desenfoque en qué es lo que Él está buscando para poder agradarle. But sometimes we lose focus of what it is that pleases him. Bueno, ok, para empezar, es start. bastante serio saber que Él va a regresar. We know that he's going to come Y back, debemos estar preparados. and we should be prepared. Hay mucha gente esperando que Él regrese. There's a lot of people waiting for him to come Pero back. creo que no se han puesto a pensar que va a pedir cuentas de los talentos que Él entregó. But remember, he's going to ask us what we did with the talents that he gave us. Él viene a pedir cuentas de lo que nos entregó. And so he's coming to ask us, what did you do with the talents that I gave you? Y para poder agradarle, And so in order to please him, tenemos que ver por la escritura qué es lo que Él busca. we need to see what the scripture says about it. Entonces, Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. So Hebrews 11 says that without faith, it's impossible to please God. Y si es imposible agradarlo, And so if it's impossible to please him, ¿cómo podríamos estar esperando que regrese si no estamos ejerciendo la fe? and what happens when we're waiting for him to come back, but we're not using our faith? Creo que todos los que estamos hoy acá hemos oído la definición bíblica de la fe. I'm sure all of us have heard the biblical definition of faith. Todos sabemos que Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Hebrews 11:1 says faith is being sure of what we hope for and certain of what we cannot see. Y la convicción de lo que no se ve. So when we have that conviction of what we can't see. Yo conocí a Jesús a los 17 años de edad. I got saved when I was 17 years Venía de old. una familia muy religiosa, I came from an extremely religious family, con una vida fracasada en cuestión de familia. but our family life was a complete failure. Y cuando conozco a Jesús tengo un shock porque tengo que encontrarme con fe y no con obras. And so when I came to know Jesus, I was in shock because suddenly I had to live by faith and not by my own works. Y creo que no es cuestión de condición económica. And so it doesn't have anything to do with your economic Este situation. problema va a ser en todo creyente, en cualquier parte del mundo. This problem can be for any believer all over the world. Podemos llevar a cabo grandes proyectos, We can have great projects. ir a misiones, We can go do ver el missions. crecimiento de la We iglesia, can see growth in our church. pero los crecimientos no siempre van a ser sanos. But all of that growth isn't necessarily healthy.
Los crecimientos que provienen de Dios están basados en la esencia de lo que Él busca y es la fe. But growth that is based on the essence of what he is looking for, which is faith. Porque sin fe es imposible agradar a Without Dios. faith, it is impossible to please God. Y el apóstol Pablo declara en Romanos que todo lo que no proviene de fe es pecado. And Paul says in Romans that anything that doesn't come through faith is sin. Ahora, hemos confundido a veces el empaque con el contenido, Sometimes we get confused with the outside package and the content, la botella con el líquido. the bottle with what's inside. Ejercemos mucha confesión de fe, And so a lot of times we confess our faith, hablamos muchas cosas de fe, we speak in faith, pero eso no significa que estemos viviendo por fe. but that doesn't mean we're necessarily living by faith. Cuando nuestra escuela nació en el corazón de un pastor que tenía mucha fe, creo, When our school was born, it was born out of the heart of a local pastor who had a lot of faith. y por varias razones él tuvo que moverse a otra ciudad. But for different reasons, he had to go to another city. El pastor que llegó decidió cerrar la escuela And so the pastor who came decided to close the school. y yo veía el problema profundo que había entre la juventud o los jóvenes de la iglesia. And I saw the issues that the young people in our church were having. Dios empezó a revelar que había una necesidad de atender a los niños, And so God showed me a need that we needed to take care of the children. porque había un espacio donde los niños se perdían al llegar a la juventud. Because there was a space where the children were no longer interested in church once they became teenagers. Muchas veces la propuesta fue crear una escuela para los niños cristianos, And so they decided to start a school just for the children in the church. pero Dios empezó a hablarme sobre la necesidad que había en el corazón de un niño con espíritu, alma y cuerpo. But God started to speak to me about the needs that there are in a child, soul, spirit, and body. Y recuerdo que me habló en un pasaje que está en Lamentaciones. And so he spoke to me out of Lamentations. Jeremías escribió y dijo: la lengua del niño de pecho se pega a su paladar. And so Jeremiah in this passage says that the nursing infant's tongue sticks to the roof of its mouth. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien lo repartiera. The children asked for bread and there was no one to give it to them. Ahora, es un hecho que el pan es alimento. And so we know that this bread is food. Ese pan representa la palabra de Dios. It's the word of God. Esa necesidad en el niño no es solamente del alimento para el cuerpo, es para su espíritu y su alma. It's not just for their body, it's for their soul and their spirit. Pero eso explica por qué se pierde la fe en esa etapa. So we can understand why they often lose faith in this stage. La Biblia dice que la fe es por el oír. The Bible says that faith comes by hearing. Entonces estábamos criando una generación de niños sin alimento para la fe. So there's a whole generation of children who are growing up without faith. Y la primera alternativa era llevarlos a la clase de la escuela dominical y entretenerlos. So we could take them to Sunday school and entertain them. Pero pude vivir la experiencia de compartirles del Espíritu Santo, But I have lived the experience of sharing with them the Holy del Spirit, poder de la obra del bautismo, to baptize them, el poder de la palabra creativa de Dios. to give them the creative word of God. Y empecé a ver cómo estos niños empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. And I saw how these children were filled with the Holy Spirit. Muchos de ellos empezaron a profetizar. Many of them started to prophesy. Muchos de ellos fueron usados con sus dones. Many of them were starting to work and live in their giftings. Y ese fue el inicio de nuestro ministerio. And that was the very start of our ministry. No por gusto la Biblia había dicho: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. It's no accident that the Bible says to train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pero ¿cuál es el camino? So what is this Por path? supuesto, es Jesús. Of course it is Jesus. Pero el camino que Él nos trazó es un camino por fe, porque el justo sin fe no puede vivir. And so we know that this path is by faith, because without faith, the righteous live by faith. Ahora, ¿qué hemos enseñado regularmente en el camino de la fe? So what do we teach them in this path of faith? Hemos enseñado muchas veces mucha Biblia, A lot of times people can teach a lot of Bible, pero se nos olvida que estamos en un nuevo pacto, but if you don't understand that we're in the new covenant, en un pacto de a gracia, covenant of en un grace, pacto de favor, a new covenant of favor, en un pacto donde toda la obra fue consumada, when you understand that it is finished, en donde Él dijo todo ha sido consumado antes de morir. when Jesus said it is finished before he died, Y en este pacto de favor y de gracia, and so under this new covenant of both faith and favor, no podemos mezclar los dos pactos, el antiguo y el nuevo. we can't mix the old covenant and the new covenant. Entonces,
estamos enseñando mucha Biblia, So a lot of times we teach a lot of Bible, pero cuando esa Biblia no pasa por la cruz del Calvario, but when all of this biblical teaching, if it doesn't pass through the cross of Calvary, que es la explicación de toda la Escritura, which is the explanation of all Scripture, aunque enseñemos cualquier texto del Antiguo Testamento, we might teach them any text in the Old si Testament. no concluye en la obra consumada de Jesús, If it doesn't pass through the finished work of Jesus Christ, no va a generar fe. it won't generate faith. Y si no genera fe, And if it doesn't generate no faith, podemos ver la obra de Dios. we can't see God's work. Sin fe es imposible agradarlo. With faith, it is impossible to please Him. Entonces, se limita nuestra relación con Dios And so sometimes our relationship with God is limited cuando en el ministerio trasladamos costumbres, when we teach them just faith customs, hábitos, habits, palabras morales, morally pleasing words, mensajes motivantes, motivational messages, pero sin el poder de la cruz del Calvario. but without the power of the cross of Calvary. Es el poder de la It is resurrección. the very power of Y resurrection. aunque estuviéramos hablando del Pentateuco, And so we might be talking about Pentecost, de cualquier libro de la Escritura, any book of the Bible. lo que sostiene nuestra fe What sustains our faith es la obra consumada por is Jesús. the finished work of Jesus Christ. Esto es muy poderoso This is extremely powerful. porque la Biblia dice que la fe sostiene el universo por la palabra de Dios. The Bible says that the universe is sustained by the very word of God. Entonces, vivimos por fe So we live by faith si actuamos por fe. when we act by faith. Hemos visto esto en nuestro ministerio, So in our ministry, trabajando con familias We en work with su families. mayoría no cristianas. the majority of the families we work with are Y lo not que el Christians. ministerio empezó como una escuela para niños cristianos And so even though the school originally started as a school for only Christian se children, convirtió en la forma de hacer discípulos fuera de las cuatro paredes de la iglesia. it's been converted into a ministry where we make disciples outside of the four walls of the church. Es lógico que la vida por fe no era dentro de las cuatro paredes de la iglesia. It's logical that living by faith doesn't mean that you stay only in the four walls of your Y church. esto trajo el ejercicio de un sacerdocio que a todos nos fue dado. And so he has given us a priesthood to carry out. Nuestros niños pueden servirle a Dios en todo lo que hacen. We believe that our children can serve God in all things that Si they alguno do. de ellos es panadero, ese es su ministerio para servirle a Dios. If one of them is a baker, we want him to do Si it as alguno unto es the Lord. llamado a servir dentro de la congregación, pues lo va a hacer como para el If Señor. one of them is called to serve amongst the congregation, we want them to do it unto the Lord. Ahora, si Dios es poderoso para hacer más de lo que pedimos o creemos, And so if God is powerful to do even more than we can ask or imagine, no podemos esperar menos de lo que Él ha dicho. we don't want to ask for less than he wants. Cuando Jesús envió a los discípulos, When Jesus sent out the disciples, los envió sin calzado, he sent them out without shoes, sin bolsa, without their backpack, sin alforja. without their pack. Y cuando regresan les pregunta, ¿les hizo falta algo? And when they come back, he asks his disciples, "Were you lacking anything?" En nuestro caso, estamos creyendo por un proyecto más grande. We are believing God for a really big project. Actualmente estamos atendiendo a 340 estudiantes Right now, we have 340 y Guatemalan Dios nos ha students. hablado por 1000 familias, And God has spoken to us and has told us to believe for 1,000 families. lo cual haría un promedio entre 4,000 a 5,000 personas. That is reaching an estimate of 4,000 to 5,000 people. Y hemos empezado a caminar con pasos audaces. So we are taking audacious steps of faith. El propósito es seguro. Our purpose is sure. Ahora, no hay pasos audaces y seguros en la fe So you can't take audacious steps of faith si no es porque hayan sido inspirados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. if you haven't first been inspired by the Holy Spirit in faith through the Word of God. Creo que en países como América I think that in countries like America, es muy común ver grandes proyectos, it's very common to see great big projects, pero sin embargo es muy común ver limitaciones a veces. and it's also easy to see lots of limitations. En las culturas que han sido clasificadas como de tercer mundo, But in cultures that have been classified as the third world, pareciera que el subdesarrollo es un bloqueo
sometimes our development is a block, Pero esto es un desafío, but it's also a challenge. porque la fe no depende de los recursos que tenemos. Because faith does not depend on the resources that we have. La fe depende de quién es el que hizo la promesa. Our faith depends on who it is who made us the promise. Y quisiera referirme a pasos audaces que debemos dar en la fe. And so I want to talk about these audacious steps of faith. Hebreos capítulo 11 es un libro, es un capítulo, perdón, relacionado con hombres de fe. And so Hebrews 11 is where we read about those heroes of the faith. Moisés, Moses, Abraham, Abraham, Rahab. Rahab. ¿Quién habría de creer que una mujer con una historia de prostitución habría de ser incluida en los héroes de la fe? Who would ever imagine that a prostitute would be counted among the heroes of the faith? Una mujer señalada por todo mundo, incluida en la línea en la que Jesús va a nacer. A woman that everyone used to point out as a prostitute is included in the lineage of Jesus Christ. Porque cuando Jesús determina hacer algo, Because when Jesus decides to do something, no hay nada, ni las puertas del infierno van a detener su obra. nothing, not even the gates of hell, can stand against it. Ahora, la clave And so the key de la vida of life es el entender is understanding el efecto de la fe. the effect of faith. Dije al principio que no habría una definición de fe si no es por el Espíritu. I said earlier that without the inspiration of the Holy Spirit, there is no faith. Todo lo que es por el Espíritu va a ser grato a Dios. Everything that is done by the Spirit will be pleasing unto the Lord. Eso relaciona el hecho de que sin fe sea imposible agradarlo. And so now we understand that without faith, it's impossible to please God. Los pasos audaces que dio Moisés, And so those audacious faith steps that Moses took, los pasos audaces que dio Abraham, those faith steps that Abraham took, los pasos audaces que tú vas a dar, those faith steps that you are going to take, no van a depender de tus recursos. they do not depend on your No van a depender resources. de lo que los demás digan. They do not depend on what anyone else says about you. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. It says that Moses stayed firm looking at the invisible. Recuerdo que cuando Dios me llamó al ministerio, I remember when God called me to the ministry, mucha gente nos desechó. a lot of people cast us aside. Mucha gente dijo, esto no es de Dios. A lot of people said, this is not Esto from no va a God. funcionar. This will never work. Pero no eran ellos quienes habían determinado el propósito. But it was not up to them to determine God's Había sido purpose. Dios el que había determinado una obra para la eternidad. God had determined that this would happen for all of eternity. Y yo le empecé a pedir a Dios una confirmación. And so I started to ask God for confirmation. Señor, dame una palabra, háblame en un sueño, dame una visión. God, give me a word, give me a dream, speak to me. Envía un profeta. Send a prophet. Que alguien me hable o me diga, pero necesito una señal tuya. I need someone to come and talk to me. I need a sign. Y el Señor no respondió a la oración. He did not respond that way. Días después me hizo entender esto. And he brought this to my understanding Me later. dijo, no te voy a dar ninguna señal. He said, I am not going to give you a sign. Porque a Abraham yo no le di ninguna señal. I didn't give a sign to Abraham. Sencillamente le dije, sal de tu casa, I just said, it's time to leave your deja a tus house, parientes leave your family, y te voy a mostrar allá la tierra que te voy a dar. and I'm going to show you when you get there the land that I'm giving you. Pasos audaces Those are those audacious faith steps. significan determinaciones muchas veces rápidas. Sometimes you need to make quick decisions. Si estás esperando una confirmación de Dios, If you're waiting for a confirmation from God, porque Dios se la dio a Gedeón, porque Dios se la dio a Gedeón, because just like he did with Gideon, eso no quiere decir que te la tenga que dar a ti también. that doesn't mean that he's going to repeat that same exact thing with you. De todos los héroes de la fe de Hebreos 11, Of all of the faith heroes of Hebrews 11, no veo otro al que le haya dado una confirmación. I don't see anyone else in the list that got a clear Pero por la confirmation. fe cayeron muros. But by faith the Por la walls fe came conquistaron down. ciudades. By faith they Por la fe conquered taparon cities. boca de leones. By faith they closed the mouth of lions. Por la fe recibieron a sus muertos. By faith the dead were resurrected. Por la fe conquistaron reinos. By faith they conquered kingdoms. Tomaron They ciudades. took cities. No podemos esperar una confirmación, What confirmation are we porque waiting ya no for? sería fe. That wouldn't be faith anymore. Dios te está pidiendo que emprendas el proyecto que te está pidiendo. And God is asking you to start that project that He has put on your Y heart. tú estás esperando una confirmación. And you're sitting and waiting for a ¿Qué confirmation. pasa? Vas en contra del propósito de Dios. What are you waiting for?
Lo que no procede de fe Because what doesn't come from faith no le agrada sencillamente. does not please him. Para nosotros han pasado ya 29 años trabajando en este ministerio. So we have gone for 29 years working in this ministry. Esa foto que ves ahí es un terreno hoy cultivado. Yo también soy agricultor. I'm also a farmer, and the picture that you just saw was my field. Actualmente siembro lechugas, brócolis. Right now, I plant lettuce and broccoli, Y Dios me dijo, esa tierra and God said to me, "This land es mía. is mine. Tú te vas a ir de esta tierra, You're vas a morir tarde o temprano. you're gonna die one of these days, Pero esa tierra sigue siendo mía. but that land will still be Así mine. es que la necesito para mi reino. So I need it for my kingdom." Y así como hay una lechuga plantada o miles de lechugas, And just like there are thousands of heads of lettuce planted, yo voy a plantar miles de almas que van a ser cultivadas I'm going to plant thousands of souls that will be porque cultivated viene la gran cosecha. because the great harvest is Y coming. no vas a pedir más por almas que vengan, And so I don't want you to ask that I provide souls. vas a pedir por obreros para atender la cosecha. I want you to ask for workers to come harvest those souls. ¿Cómo puedes tú contratar personal para atender tu cosecha si no miras que el campo esté sembrado? So if you can't look out and see the field in front of you, how are you going to look for workers? Sencillamente porque eso es fe Because you need to use your faith. y porque la cosecha grande de toda la historia está por venir. And because the greatest harvest of all history is coming, Dios está llamando obreros. God is calling workers. Este es el equipo que visitó Guatemala. Ahí está This is our team Barry. that came to visit us in Guatemala a few years ago. You can see Barry Queen y estaban otros que no están and en la Quinn foto. Shepherd and some others that aren't in the photo Ellos with us. vieron esta tierra, They saw our land, pero Dios ya había puesto una semilla en nuestro corazón but God had put a seed in our hearts porque vemos un proyecto para 5,000 personas. in order to reach 5,000 people and beyond. Si alcanzamos a un niño y a su familia, Because if we can reach a child and their family, estamos cortando una línea de maldición. we're cutting off that the lineage of a curse that's Y lo been que over them. estamos enseñando es la palabra que genera fe. And then we're teaching them the word of God that generates faith. La obra gloriosa de la cruz del Calvario. The glorious work of Calvary. Jesús resucitó. Jesus has been risen. Es la mejor noticia que podríamos It's the tener. best news we can share. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo And the él. Spirit of God is on us. Y me ha enviado, And He has sent me ha us. ungido He has anointed para traer us buenas nuevas, to share the para good news, sanar a los quebrantados, to heal the para broken, anunciar apertura de la cárcel. to break open the Ese es prison. este tiempo. This time, Ese es nuestro llamado. This is Ese our es calling. tu llamado. This is your No calling. puedes pedir más por almas. you don't need to pray that He gives you souls. Ese es el edificio al que vamos. This is where we're headed to in faith. Tendrá un auditorio para miles de personas. And we're building an auditorium to reach thousands of people. Estamos trabajando con niños desde los 3 años de edad hasta los 20 años de edad. We have children in our school from 3 years up until 18, 19, 20 years Tenemos old. preprimaria, primaria, básico, diversificado. We have all the grade levels, preschool, kindergarten, elementary, junior high, high school. Pero Dios ha hablado de la siguiente fase, que es la universidad. But God recently spoke to us about the next step, which is a university. Porque te imaginas lo que implicaría empezar con un niño a los 3 años Can you imagine what it means to start with a child at 3 years old y no enseñarle religión. No, and no. not teach them religion? No, that is not No, what we're no es doing. la clase de We religión. do not have a religion class. Es el estilo de vida de Jesús. We are teaching them the very lifestyle of faith in Jesus Christ. Muchas iglesias están rogando porque Dios traiga miles de almas a sus congregaciones. A lot of churches are praying that God will bring all of these souls into their churches. Él nunca enseñó a que pidamos más almas. But he never taught us to pray that way. Él dijo, pidan obreros. He said, pray for workers. Y tú eres ese obrero. And you are one of those Tú workers. eres el que Dios escogió para una fase de fe And so God has chosen you to walk in a new measure of faith. en la que vas a ver el crecimiento del reino de Dios, We want you to see the growth of the kingdom of God, en lo que los demás no ven. to see what everyone else cannot see. Una semilla de mostaza A mustard seed se convertiría en una planta gigantesca will be one of the greatest trees. que daría de comer a miles y quizás miles y miles de aves y And- ahí se
se haría en su casa también. And so this mustard tree, which starts out as the tiniest seed, turns into an enormous tree which gives food to thousands and thousands and thousands of birds. Entonces, no hay pasos audaces So you cannot take audacious steps of faith si estás esperando una confirmación. if you're sitting and waiting No for a estás en confirmation. este seminario por una You casualidad. are not here with us today by Dios accident. programó el día para nosotros. God planned this day for ¿Te us. imaginas que Dios movió gente de todo el mundo o alrededor del mundo God has moved people from around all over the world para poner delante de tus ojos una palabra? to bring in front of you a word. Y digo, no delante de tus oídos, sino de tus ojos. I'm not talking just about what you hear, I'm talking about what you see. Porque tú vas a ver la palabra de Dios. Because you will see the very word No of solo God. la vas a oír. You're not just going to hear it, Porque la fe because the es faith la certeza is the certainty de las cosas of the things que no se that ven. you cannot see. ¿Qué miras en los siguientes años? Aunque vivieras 100 años más, ¿qué habrás logrado de tu vida? What do you see? What do you imagine in the next, even if you live to be 100, what is in front of you? ¿Estás viviendo por fe? Are you living by faith? ¿Tu empresa es dedicada a la fe? Is your business dedicated in faith? ¿Tu ministerio estás esperando que sea adentro de la iglesia para creer que ahí vives fe? Are you thinking that you can only have a ministry within a church building to have faith? Por favor, la Biblia dice que el justo por la fe vive. Please, I want to remind you that the Bible says that the righteous will live by faith. Y quiero cerrar este momento And I want us to close this time dejando en tu corazón lo siguiente. leaving something in your heart. Si Jesús no hubiera resucitado, If Jesus had not been resurrected, vana sería nuestra fe. our faith would be in vain. Ese es el poder más grande que puede haber en todos los universos. This is the greatest power that you could find in Y any está universe. en ti. And He is in you. Cuando tú actúas o enseñas que la iglesia es el lugar donde Dios vive y la gente viene a su casa, A lot of times we are taught that the church is where God lives and that He comes to visit His people. no estamos generando fe. We are not living by faith when we think En that nuestra way. cultura latina es común creer que vamos a la iglesia porque ahí es la casa de Dios, A lot of times in Latin culture we think we're going to God's house porque ahí está la presencia de Dios. and that His presence only dwells at His house. Si tú vives por fe, But if you live by tú faith, vas a saber que tú eres la casa de you Dios. will now understand that you are the very temple of Él God. va a donde tú vas. He goes where you Él go. está donde tú estás. He is where you are. Él llega a donde tú estás. He comes where you Él go. no está sobre ti. He is not over Él you. está en ti He is exactamente. inside of you. Y si lo vives por fe, And if you live by faith, tú sabes que eso no está en tu cabeza. you know this is not in your Él lo mind. dijo, He said it. aunque tú no lo creas, Even if you don't believe aunque it, tú no lo veas, even if you don't see no it, puedes esperar sentir para creer. you can't wait to feel in order to Hemos believe. tenido un evangelio cargado de sensibilidades. A lot of times we believe our gospel is about our senses. Es que no siento. I don't feel it. Estoy triste porque Dios me dejó. I'm sad because No God lo left me. siento. I don't feel it. ¿Y dónde está la verdad de la palabra de Dios? And where is the truth of the Bible? Esta palabra es más fácil que pase el cielo y la tierra It is easier that the heavens and the earth would pass a away que se deje de cumplir. than that God's word will come to pass. Pero ¿eso es fe en tu vida? And so, are you living by faith ¿O in your es life? Biblia memorizada en tu Or are you cabeza? memorizing the Bible? Wisdom and Grace en Guatemala Wisdom and Grace in Guatemala es un proyecto que está cambiando nuestra nación. is a project that is changing the nation No of por Guatemala. nosotros, Not because of what we're sino doing, por el poder del evangelio en Cristo Jesús. but because of the power of the gospel of Jesus Christ. Qué honor compartir con ustedes. What an honor to share with you. Dios les bendiga. God bless you.